Pertemuan bahas tentang TOEFL Fundamental Skills on Listening Sections. Kita bahas tentang TOEFL untuk fundamental skills-nya seperti apa. Nah, malam ini kita akan teruskan our lessons on TOEFL listening sections ya, di dalam sesi listening but for different skills. But I'm so sorry, I will take my tools for the moment ya. Sebentar, saya permisi ambil iPad saya dulu sebentar ya. Lupa bawa tadi. Oke, dan masih banyak teman-teman yang baru datang, jadi sambil nunggu kita review sebentar ya what we have studied in the previous meeting. Sambil nunggu teman-teman yang baru join atau yang mau akan join, kita review sebentar apa yang kemarin kita bahas. The previous meeting sebelumnya kita bahas bahwa dalam listening skills itu fundamentalnya ada 3 hal. The first, it's related to kita menjawab soal-soal itu based on the audio, berdasarkan audionya. Ya, rata-rata yang ditanyakan adalah the last speakers atau pembicara terakhir yang harus kita perhatikan. Nah, terus kemudian after that kita tidak boleh focus on the vocabularies, what kind of vocabulary they use, because of it will be not fulfilled on the questions list or on the options of the questions. Nah, kita jangan fokusnya pada vocab apa yang dia gunakan dalam audio, karena biasanya kalau kita fokus pada vocab, nanti kita malah cenderung menjawab berdasarkan vocab tersebut, dan biasanya itu adalah jawaban yang salah, malah bukan jawaban yang benar, sehingga kita harus fokus pada sinonimnya. Maksud dari apa yang dia sampaikan secara full itu apa, dan terus kemudian kita cari sinonim atau bahasa lain dari yang disampaikan itu. Dan the last, kalau kita ngeblank, kita bisa gunakan trik, kita pilih jawaban yang suara dari pilihan jawaban tersebut paling jauh dari audionya, atau paling tidak mirip dari audio yang diputar. That things. Nah, malam ini kita akan continue, kita akan lanjutkan on the sessions listening yang kedua ya. Kita akan bahas listening yang kedua. Moment. Ya, kita share pakai materi yang here. Nah, di malam ini fokus kita akan mempelajari related the second skills ya. Skills yang kedua atau chapter yang kedua dalam TOEFL listening, yaitu related these things. Drawing conclusion strategies in short conversations. Bagaimana kita bisa menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang bertanya seputar 3 hal. What are those? Apa hal yang ditanyakan itu? Ada ini. Who, what, and where. Pertanyaannya di dalam soal tipe ini, mereka akan bertanya tentang siapa, apa, dan di mana. So, we have to focus how to answer all of those things. Nah, kita harus menjawab tuh. Bagaimana cara menjawabnya? Later kita discuss ya. Sini. Ya, ini baru ada yang join. Gantinya dulu. Nah, strategi yang pertama itu draw conclusions about the informations of who, what, and where. Kita harus mampu menyimpulkan informasi tentang siapa, apa, dan di mana dalam audio tersebut. Biasanya pertanyaannya apabila dia bertanya tentang who, tentang siapa, itu who is probably talking. Siapa kemungkinan yang ngomong? Yang ngomong ini siapa? Bisa sebagai profesi, bisa sebagai pekerjaan kayak gitu ya. That things biasanya dia bisa bertanya tentang ini juga.
Listing ya, pertanyaannya tentang siapa. Nah, terus kemudian yang kedua, dia possibly ask you related what. Apa? Apa ini biasanya tentang what will she or he probably do next? Apa yang akan dilakukan oleh si A atau si B setelah mengucapkan hal itu? Biasanya it depends on the context. Termasuk juga yang terakhir adalah where, di mana. Di mana, where does the conversations probably take place? Di mana nih percakapan ini terjadi? Nah, nanti gimana cara jawabnya? We want to take a look ya. Kita akan lihat. Yang pertama begini. As examples, ini pertanyaan tentang ini ya. The question who gitu. Siapa yang I will mute ini ya kayak. Ada yang nggak muted. Contohnya kayak gini. Ada audio, the woman stated, "Can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class?" The man answered, "You missed one homework assignment and a quiz." Who is the man? Ya, siapa si laki-laki itu? Ya, who is the man? Ini sorry, ada pilihnya ini salah. Who is the man? Kita bisa menjawabnya dengan apa yang tadi dibicarakan. The first related assignment, terus kemudian absent from your class, dari kelas si orang laki-laki tersebut. Nah, terus kemudian si laki-laki mentions you have one homework, assignment, and quiz. Nah, maka cara menjawabnya, siapa nih seseorang yang punya kelas, punya PR, dan bisa memberikan quiz? Of course, we might answer, this is as a teacher. Dia adalah teacher, karena dia bisa memberikan assignment, dia bisa memberikan homework, dan dia juga bisa memberikan quiz. Itu kalau kita ditanya, who is the man? Ya? Siapa si laki-laki itu? Itu kalau pertanyaannya who, gitu ya. Nah, tapi kalau pertanyaannya what, ya seandainya atau where ya, biasanya where the probably the conversations take place gitu. Nah, kalau pertanyaannya where berarti di mana ada quiz, di mana ada kelas, dan di mana ada absent. Of course, it's at school ya. Ini ada di sekolah. Kayak gitu. Jadi kita tidak secara langsung akan disebutkan di mana, tidak akan secara langsung disebutkan siapa, tapi kita harus menebak berdasarkan the conversations. Dia menyebutkan tentang apa, kira-kira di mana, kira-kira siapa, like that. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, there is possibly, ya, ada kemungkinan nih bahwa who and what, ya, siapa dan apa ini presented in passive, disampaikan dalam bentuk pasif. Nah, kalau disampaikan dalam bentuk pasif nanti kita jawabnya juga we have different style to answer. Example, ini tips yang pertama. Jika dialog berupa kalimat pasif, maka jawabannya berupa pernyataan ya, dalam kalimat aktif. Nah, jika dialognya dalam berupa aktif, maka jawabannya dalam bentuk pasif. That things. Jadi, it depends on ya. Ini aktif, ini sorry, ini aktif, di sini pasif. Questions, answer. Jadi kayak gini modelnya. Kalau questions-nya aktif, jawabannya pasif. Kalau apa namanya questions-nya pasif, jawabannya aktif. Begitu sebaliknya, kalau questions-nya aktif, jawabannya pasif. Will be like that. Akan seperti itu. Nah, terus contoh dalam soalnya seperti apa? Examples like this one. Did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. Nah, kita melihat di sini ya kalimat ini disampaikan she got a new checking account. Ya, she got new checking account itu kan formulanya aktif ya, formulanya aktif karena subject directly plus verb, right? This is active. Maka possibly the answer akan dalam bentuk passive. What does the woman imply? Apa yang dimaksud the woman imply? Nah, jangan teman-teman menjawab, oh tadi dia ngomong Sally, so you'll answer Sally. Kamu akan mencari jawaban yang ada Sally-nya. Di sini ada 3. 1, 2, 3 menggunakan Sally. You'll be convinced.
Oh, tadi dia ngomongin tentang bank. Berarti you will check one yang ada kata banknya. Maka you will answer this. Jawabannya B. Salah malahan. Jawaban ini salah. Even there is Sally dan ada banknya. Ya, salah. Yang benar adalah because she got a new checking account. Nah, yang penting adalah she got new checking account. Karena ini dalam bentuk aktif, kemungkinan besar jawabannya dipastikan ya, jawabannya itu dalam bentuk pasif. Nah, pasif di sini kalau aktif itu subjek plus verb, kalau pasif kan subjek plus be plus verb 3. Take a look. Satu-satunya there is be ada verb 3 ya. Itu di a new checking account was opened. Artinya rekening baru saja dibuka. Untuk siapa? Untuk si Sally, of course. A new checking account was opened. Ini sama artinya dengan she got a new checking account. Dia mendapat checking account yang baru. Nah, sementara di pilihan jawaban, checking account yang baru saja dibuka. Kayak gitu. So, that the things. Perbedaannya ya, dia aktif, jawabannya dalam bentuk pasif. Itu yang kedua. Nah, selain itu, there is possibly ada kemungkinan who and what with multiple noun. Jadi bisa saja who dan what ini menjadi complicated since ada multiple nouns. Noun-nya itu lebih dari satu, banyak. Contohnya gitu ya. Examples. Here in the band, take a look. Do you know who is in the band now? Apakah kamu tahu siapa yang di band sekarang? I heard that Mara replaced Robert in the band. Aku dengar bahwa Mara replaced Robert in the band. Di sini ada Mara sebagai noun 1, ya. Terus kemudian ada Robert as noun 2 sebagai orang kedua. Nah, cara mengingatnya, you don't need to remember both persons. Kita tidak perlu menghafal dua orang itu. Seandainya ada 3, kita nggak perlu hafal 3-tiganya. Apa yang penting dilakukan adalah yang pertama, this is, ya, Mara. What does she do? Apa yang dia lakukan di sini? Mara replace. Yang menjadi keyword kita adalah Mara replace somebody. Mara replace somebody. Kenapa? Itu penting karena Robertnya nggak akan diganti. Robertnya nggak akan jadi penting. Yang penting adalah Mara replace someone atau somebody. Kita tinggal cek. Robert became a new member of the band. Of course not. Karena yang baru adalah Mara. Mara replace. Oh, berarti yang tadi di replace adalah Robert. So, jawaban A salah. Jawaban B, Robert took Mara's place in the band. Of course not. Sebaliknya, Mara replace somebody. Somebody ini adalah Robert. Terus yang ketiga, Mara didn't have place in the band. Of course not. Mara replace somebody, so she has a place. Dia punya tempat. Maka yang benar adalah Mara took Robert's place in the band. Di sini kita lihat ada Mara, replace diganti kata took. There is synonymnya ya. Jadi jangan hanya fokus pada namanya doang, tapi you focus on what activities does the noun or the subject does. Apa sih sebenarnya dilakukan subjek tersebut gitu. Dan kita jadikan itu sebagai patokan. So that things, ini 3 hal yang teman-teman harus jawab ya ketika mengerjakan soal-soal who, what, and where. Nah, sekarang untuk melihat how good you are at these quizzes, di dalam soal tipikal ini akan aku siapkan kuisnya as usual. Tapi biar enggak, kayaknya teman-teman ada problems dengan the users-nya, kita akan practice using the manuals. Ini aja, kita pakai manual devices. Silakan teman-teman siapkan audio equipment-nya. Kalau teman-teman pakai headset, silahkan dipersiapkan headsetnya. Kalau ada di tempat ramai, silahkan agak menyepi dulu, karena ini akan listening sections. It will be confusing if later you only in crowded place ya. Kita akan coba
the next quiz. Di meeting kedua dan ketiga biasanya kita agak ngebut ya teman-teman. So you have to kita go. Ada 10 soal yang teman-teman harus kerjakan seperti biasanya. And I will give you around 14 seconds to answer every exercise. Akan tak kasih waktu sekitar 14 detik untuk menjawab setiap soalnya karena memang seperti itu biasanya waktu yang diberikan. Dan terus kemudian teman-teman simpen aja dulu jawabannya 1 till 10. After that we will correct it together. Setelah itu kita akan koreksi bersama-sama di bagian akhir. Ini ya, setelah sesi selesai. Good. Ya, kita akan membahas skill 2. Silakan siap-siap teman-teman. Ingat, it will be 1 till 10 directly. Akan langsung 1 sampai 10. Dan setiap soalnya akan ada 10 sampai 14 detik teman-teman untuk mengerjakan. I will mute mine to make sure that your ini ya, teman-teman lebih fokus. I will also turn off my video to Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. Number 1. What does the man say about the sweater? Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Number 2. What will the man and woman probably do next? Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Number 3. What does the woman say about Cindy? Has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. I made sure she took all of them right on schedule. Number 4. What can be inferred from this conversation?
What happened to your hand? It looks swollen. I was walking through the park to get to class, and I got stung by a very large. Number 5. What happened to the woman? Okay, guys. So sorry. I guess because of the connections troubled, the audio cannot play properly. It's raining here. That's why usually it's raining like that. Uh, so we have to postpone the practice for that section, guys. Karena audionya kayak trouble ya teman-teman. Jadi kita postpone sebentar practice-nya. Kita akan continue pada apa namanya? Pada teori dulu. Nanti practice-nya biar langsung kita gabungin di belakangnya. Want to make sure that nanti practice-nya nggak kejeda aja gitu. Karena tadi audionya problems, karena sinyalnya usually kalau hujan kayak gini. I'm so sorry ya, this inconvenient things. Kita lanjut dulu ke teori dulu. Practice-nya nanti yang 1 sampai 5 kita lanjutin sebentar. Okay, good. Kita back dulu pada lesson kita. Kita bahas the next sessions ini related to negative. Kita jadi udah bahas 2 hal ya yang penting tadi tentang fundamentalnya. Terus kemudian kan kemarin nih kalau kita review sedikit ya teman-teman. Jadi kayak gini. Di sesi 1 kemarin kita kan ngomongin tentang fundamentalnya.
Kan fundamental itu ada 1, 2, 3. Yang satu, it's focusing. Kita fokus bahwa pertanyaannya selalu ada di last line atau last sentence. Terus kemudian yang kedua, kita tahu bahwa jawabannya akan disinonim. Terus yang ketiga, avoid similar sound. Similar sound. Nah, terus kita lanjut yang kedua tadi tentang who, what, and where ya. Ini juga ada 3 skills yang harus kita kuasai. The first itu tentang ini concluding ya. Kita menyimpulkan nih, harus bisa menyimpulkan who, what, and where-nya, harus bisa kita simpulkan dengan baik. Terus kemudian the next setelah itu kita harus know passive and active ya. Dalam who and what kita kenali yang passive and active situations ya, biar kita nggak salah kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga, the next-nya kita bahas related to these things, tentang multiple nouns ya. Nah, ini 6 skills yang sudah kita pelajari. Lanjutannya itu topik terbaru. Topik terbaru, this is related to answering negative expressions. Bagaimana cara kita menjawab negative expressions? Apa itu negative expressions? It tend to be like this one. Kalau orang Indonesia itu kita susah bilang no. Kebalikannya, kalau orang Amerika, in American English, they have so many way of saying no. Dia punya banyak nih. Punya banyak cara untuk bilang tidak. Makanya kita harus mengenal ini, how actually it means. Apa sih sebenarnya maksud mereka ketika ngomong si A, ngomong si B gitu ya. Let's check. Yang pertama, negative expressions. Ya, teman-teman tahu bahwa it's actually just statement of saying no, untuk mengatakan tidak, tapi ada banyak versinya. Yang pertama adalah listen for negative expressions. Commonnya negative expressions itu disampaikan dengan kata seperti ini. Contoh ya, dia sebut dengan not atau anti. Dia gunakan not or an apostrophe T. Biasanya kayak gini. Nah, contohnya, Tom is not sad about the result. Nah, Tom is not sad about the result. Ini kan artinya Tom is happy ya. Tom is happy. Ini yang pertama. Kalau dia bilang Tom is not sad about the result, means Tom is happy. Like this. Jadi kalau dia bilang I am not happy, berarti I am sad artinya. Gitu. Makanya biasanya dia tukar seperti itu. Nah, terus kemudian there is possibility dia menggunakan other negative. Other negatives ini bisa saja pakai nobody, none, ya tidak seorang pun, nothing, never, and nowhere. Biasanya dia bisa seperti itu. Contoh, nobody arrive on time. Nobody arrive on time, ini artinya adalah everyone is late. Setiap orang, semua orang terlambat. They want to mention it, nobody arrive on time. Artinya everyone is late. Ya, that things. Ini cara mereka menyampaikan kata negatif yang kedua. Ada kemungkinan juga dia sampaikan dalam bentuk yang ketiga, using ya, mereka menggunakan di negative prefixes, menggunakan imbuhan negatif. Usually ada an, in, this, im, ya masih banyak lagi. Ini contohnya aja an, in, this contohnya. Contoh, the patient was insane. Dia menggunakan kata insane yang mana artinya not sane, tidak waras ya kan? Sane kan waras. Tambahin in di depannya artinya not, berarti not sane, tidak waras. So, artinya pasien itu tidak waras, or the patient is crazy.
Ya, the things ini artinya. Dia cuma mau bilang itu tapi tidak enak sehingga dibilang the question was insane kan kayak gitu ya. Nah, kalau di audio bagaimana? Biasanya if the statement, kalau statementnya positif, ya, maka answer-nya ya, answer-nya akan menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Kalau ya, the statement negative, the answer positive. Usually, let's take a look. Ya. How did they get to their grandmother's house in Maine only 5 hours? Women stated they didn't drive slowly on the trip to Maine. Nah, dia bilang seperti itu. Nah, terus kemudian naratornya, what does the woman say about the trip? What does the woman say about the trip? Nah, kita lihat tadi, didn't drive slowly. Nah, didn't drive slowly artinya drive quickly kan. Maka kita tinggal cari mana yang maknanya sama dengan didn't drive slowly. Nah, teman-teman jangan terkecoh. Terkecohnya, oh tadi dia pakai not nih, pakai didn't. Maka tak jawab yang pakai didn't. Nah, these things. They didn't drive to Maine. Tentu salah besar ya. If the answer they didn't drive to Maine, karena dia ke sana, beneran ke sana. Tapi kesananya didn't drive slowly. Didn't drive slowly is the same as drove rather quickly. Bukan couldn't have driven more slowly, wanted to travel slowly to Maine, of course not. Ini dua-duanya salah juga. Yang benar adalah they drove rather quickly. Ini yang tipikal soalnya kayak gitu. Negatif. Nah, kayak gini penjelasannya. Kebalikan dari fakta, couldn't have driven more slowly itu kebalikannya karena dia driven rather quickly artinya. Nah, terus kemudian di negatif ini also there is possibility they use double negative. Ada kemungkinan besar ya dia itu menggunakan double negatif. Ada kemungkinan besar ya, ada kemungkinan besar dia menggunakan namanya double negative. What is double negative ya? Apa itu double negative gitu? Apa itu double negative? Double negative the combinations two negative statement or two negative sentence or two negative words. Jadi ada double ini, ada double ya, ada dua gitu. Bagaimana cara mereka menggabungkan dua-duanya? Bisa saja there is possibility ya, kayak gini. Contoh yang pertama nih. Contoh nih sini. Kita negative word and negative prefixes. Dia menggabungkan dua hal negatif. Oh, sorry. Ini it's not good. Ini sini. Dia menggunakan negative words and negative prefixes. Dia menggunakan negative word dan juga negative prefixes. Ada dua yang dia gunakan. Contohnya, ya, negative word-nya dia menggunakan didn't. He didn't like. Ada lanjutannya negative prefixes yaitu unclean. Nah, berarti kata didn't like the unclean office artinya didn't like unclean office ini sama dengan like clean office. Suka kantor yang bersih. Nah, dia menggunakan pengecohnya. Didn't like unclean office artinya like clean office. Nah, jangan nanti terkecoh didn't like unclean office berarti dia tidak suka kantor yang bersih. Bukan seperti itu. Means dia tetap suka kantor yang bersih, tapi disebutinya unclean tadi, bukan clean. That things ya yang teman-teman harus bedakan. Nah, terus ada kemungkinan juga, there's possibility, dia menggabungkannya dengan cara like this one. Two negative verbs digabungin. Ada dua negative verbs ya, digabungin. Contohnya kayak gini. It isn't snowing, so they aren't going to the mountains.
tidak turun salju, ya yang pertama tidak turun salju, jadi mereka aren't going to the mountains. Jadi mereka tidak pergi ke gunung. What does it mean? Artinya they would go, dia akan pergi kalau it were snowing. Kalau seandainya turun salju itu tadi, dia pasti naik gunung. Jadi duanya relate, dua kalimat ini saling relate. Seandainya tidak turun salju, tidak pergi. Kalau turun salju, dia pergi. Nah, statementnya dalam negatif, answer-nya possibly dalam bentuk positif. Kayak gitu. There is possibility-nya, kemungkinan besarnya like this one. Nah, selain itu, teman-teman, ya, ada kemungkinan juga dia menggunakan neithers or not eithers. Contoh, neither or not either ini, Sue didn't like the movie. Neither did Mark. Ini artinya kalau kalimat ini dipisahkan kayak gini. Sue didn't like. Ya. Terus kemudian Mark didn't like to. Dua orang ini tidak suka, ya. Si Sue didn't like, Mark didn't like to. Tapi ketika digabung menjadi Sue didn't like the movie, neither did Mark. Mark juga nggak suka. Berarti the meaning both did not like. Dua-duanya tidak suka. That's simple ya. Modelnya kayak gitu. Teman-teman harus be familiar like that. Oke, kita continue. Nah, contohnya nih ya, kita kasih contoh. I can't believe the news that I heard about the concert. The woman answered, well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? Kita lihat di sini ada kata isn't impossible. Ya. Ada satu negatif dan yang kedua negatif. Ada dua kalimat negatif. Isn't impossible. Tidak, tidak mungkin. It's not. Kan artinya tidak, ya kan? Artinya sama dengan tidak. Nah, impossible artinya kan tidak mungkin. Berarti tidak mungkin means menjadi mungkin kan. So you just find mana yang artinya mungkin. Apakah there is no possibility that the concert will take place? Of course not. The concert will definitely not take place? Enggak. The concert might take place. Ini yang kita cari. The concert might take place. Kemungkinan bisa. Nah, kalau the concert cannot take place juga salah. Nah, ini yang teman-teman harus jeli. Ketika ada dua kalimat negatif digabungin, maknanya menjadi positif. So you have to catch the meaning. Harus dapetin maknanya. Model kayak gitu. Ya, terus strategi yang ketiga. Ini penting dan you have to remember. Dan teman-teman harus ingat. Karena ini setiap listening sections pasti keluar nih. Sesi ini pasti keluar. Apa itu almost negative verse ya? Apa itu almost negative? Jadi teman-teman, almost negative itu ya, almost negative means hampir negatif, jelas ya. Kalau kita bilang ini negatif nih 100% ini negatif ya. Negatif itu 100%. Maka si almost negatif ini nih 99% lah. Masih ada 1%-nya yang positif. That's almost negative. Kok bisa kayak gitu? Maksudnya gimana? Let's take a look. Kita contohin kayak gini. Were you able to pay the electric bill? Apakah kamu mampu membayar tagihan listrik? I had barely enough money. What does the man imply? Kalau aku bilang I have enough money. Ya. Kalau aku bilang I have enough money, artinya aku punya cukup uang. Means aku punya sisa, ya kan? Aku punya sisa. Kalau dipakai masih sisa karena cukup pokoknya kan kita ya.
Nah, tapi kalau bilang I ya, have, ada barely-nya. Nah, barely ini nih artinya hampir tidak. Hampir tidak. Nah, berarti kata I have barely enough itu hampir tidak cukup. Means ngepres ya. Kalau orang Indonesia mungkin ngepres banget ya maunya. Pas banget gitu. Maka kalau dia had barely berarti hampir tidak cukup ya. Karena hampir tidak kan, hampir tidak cukup. He had plenty of money to pay the bills? Of course not. He didn't have enough money for the bills? Of course not. Enough, tapi nggak ada sisanya. Maka yang benar, he paid the bills but has no money left. Itu yang disebut dengan barely. Nah, barely ini punya beberapa temannya. Contohnya, kalau dia seandainya almost none atau hampir tidak ada, itu hardly, barely, scarcely, only. Oke, beda. Ini artinya hampir tidak. Ya, contoh, there is hardly any food in the refrigerators. Artinya hampir tidak ada makanan di kulkas. Ya. Kalau there is any food, ada makanan di kulkas. Kalau there is hardly, ada kata imbuhan hardly, artinya hampir tidak ada makanan di dalam kulkas. The things ya, beda ya artinya. Terus kalau almost never, artinya rarely, seldom. Rarely jarang-jarang banget, seldom juga jarang. Contoh, he rarely drives to work, artinya dia jarang pergi berkendara atau pergi nyetir ke kerjaan. Ke tempat kerja dia jarang nyetir gitu. Nah, rarely artinya tidak biasa atau hampir nggak pernah. You might mention like this, almost never. Itu. Kalau dalam soal case-nya kayak tadi. Nah, ini kalau dia menggunakan apa namanya? Yang tadi kita sebut sebagai almost negative. Ada tipikal soal yang lain, gitu ya. Ada tipikal soal yang lain, yaitu dengan for negative with comparative. Negative tapi menggunakan comparative. Fungsinya adalah actually they just want to make sure something more or something super than others. Nah, biasanya digunakan untuk menunjukkan seseorang yang lebih dibandingkan yang lain. Biasanya menggunakan tambahan er di belakang. Contoh kalau tall jadi taller, short menjadi shorter. Ini tujuannya hanya untuk menyebutkan atau mengekspresikan bahwa this is the most. Contoh, he couldn't be happier. He couldn't be happier, ada couldn't, happier. Dia tidak bisa lebih bahagia. Maka meaningnya extremely happy. Artinya sangat bahagia. This is the top of their happiness. Ini puncak kebahagiaannya mereka. Jangan salah ya, kalau dia menggunakan kata negatif plus tambahan comparative er. Jadi kalau teman-teman ada orang bertanya, how are you? Ya. Terus aku jawabnya, cannot be better. Nah, artinya bukan aku tidak baik-baik saja, tapi artinya cannot be better, artinya this is the best. Ya, cannot be better means this is the best. Tidak bisa lebih baik. Ya, ini berarti paling baik kan, kayak gitu. Oke, that things ya, dipahami itu. Nah, bisa juga dia menggunakan more atau most, ya, depends ya. Contoh, more expensive, more beautiful. Tapi digunakan belakangnya negatif, sehingga seolah-olah tidak ada yang lain. Contoh, no one is more beautiful than she is. Nggak ada orang yang lebih cantik daripada dia. Means, she is the most beautiful. Tujuannya cuma pengen bilang most. Tapi dia mungkin agak malu-malu ya, sehingga dia sampaikan dalam bentuk more. Ya, more. Tidak ada yang lebih pintar dari ini. Nobody is more diligent than you are. Artinya kamu yang paling rajin. Itu yang teman-teman harus ketahui juga. Mereka sering menggunakan model seperti ini. Ya.
the things. Contoh dalam soal. What do you think of new students in the math class? Apa yang kamu pikir tentang murid baru di kelas matematika ya? Kemudian jawab, no one is more intelligent than she is. No one is more intelligent. It means dia yang paling intelligent, right? Tinggal kita cari, what does the woman say about the new students? No one is more intelligent. Berarti tidak ada yang lebih pintar dari dia. Means she is not very smart. Of course, salah. He is smarter than she is. Of course, not salah. Apa yang benar? Adalah she is the smartest students in the class. Dia yang paling pintar di kelas karena no one is smarter. No one is more intelligent than she is. Itu cara mereka menyampaikan kalimat negatif dengan kegunaan atau fungsi mereka masing-masing. Kayak gitu ya. There is possibility modelnya seperti itu. Wait a moment. Kita coba tes lagi apakah audionya problem lagi atau enggak ya. Kita akan coba praktis. Of the connections already get back. Recording in progress. Kita coba praktis ya teman-teman, siapkan audionya. Nanti kalau semoga aja nggak problem so audionya this time. Dialog. Kita lanjutkan skills. Negatif dulu ya, yang tadi belum yang 1 sampai 5 nanti kita lanjutin. Coba negatif dulu. Let's we test. Number 1. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? Is the voice clear enough? Suaranya bersih? Udah jelas? Jelas. Oke, jelas kita ulangi ya. Nomor 1 sampai nomor 10. Let's start by now. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez? Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply?
I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Number 4. What does the woman mean? Do you want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Number 5. What does the man tell the woman? Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Number 6. What does the woman mean? How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. Number 7. What did the professor say about the man's speech? Sorry I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Number 8. What does the woman mean? Do you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Number 9. What does the man mean?
Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. Number 10. What does the woman say about Byron? Okay, this is the last number. Ini nomor terakhir 1 sampai 10 yang kita kerjakan. Kita akan coba jawab, teman-teman. Nanti yang kebagian tunjuk jawab boleh jadi representatif. Semuanya nanti selalu kebagian ya. Let's recheck number 1 with Mas Ajis. Prepare yourself to answer number 1. Oh my goodness. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? Mas Aziz, your answer? Yes. I think I think B. Okay, B. It was more difficult than the last test. Why? Kenapa? Kenapa ya? Aku dengarnya sih lebih white white beda apa. Oke, kita coba cek. Itu ya. sih, iya. Coba cek. Oke. Salah. It's okay. Kita coba bandingkan. Miss Zakia, your answer. Silahkan Miss Zakia. A. A. She found it just as hard as the previous test. Kenapa begitu? Karena dia tadi bilang jadinya sama yang kemarin juga susah ya, ini juga susah gitu. Okay, let's recheck. Oh my goodness. It's mistaken. It's okay. Dua Miss Aziz and Mas Aziz dan juga Mbak Zakia kurang tepat ya. It's okay. Kita coba Miss Nisa. Number 1. D. Sorry? D. Kenapa D? Dia bilang kalau nggak lebih susah gitu. Oke. Kalau teman-teman dengar, kita coba listen once more to make sure teman-teman yakin. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Oke. Dia bilang it wasn't quite as bad as the last one. Berarti tidak sesusah yang sebelumnya kan? Berarti bisa jadi it was only slightly easier than the earlier test. These things. Ya, ini jawabannya. Walaupun dia menggunakan as, ya, difficult, as hard atau as whatever, ada kata as and us-nya, tapi that's not the answer. Jawabannya ternyata menggunakan versi yang lain. Dia sampaikan dengan it wasn't as bad as the last one. Jawabannya menjadi it was only slightly easier than the earlier test. Itu nomor 1. Thank you, Miss Nisa. Jawabannya benar. Kita nomor 2. Coba Mas Kukuh for number 2. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez? Mas Kukuh? B. B. Okay, this is the largest audience he has ever addressed. Oke, dia tadi pakai seldom ya. Coba kita cek. Oh my goodness. It's mistaken. Kita coba ke Miss Bunga. Miss Bunga, your answer? Mbak Bunga? B juga. B juga. Oke, kasih kesempatan listen once more. Mau ganti jawaban apa? Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium?
I think he seldom speaks to such large audiences. Miss Bunga, Mas Kukuh mau ganti jawaban apa? Miss Bunga, jawabannya mau ganti? A, A? maybe. A, maybe. Miss Bunga mau ikut A atau nyari imam sendiri? Coba A dulu. Oke, kita cek ya. Betul. Kenapa dia bilang tadi he seldom speaks in such large audience? Dia jarang ya berbicara di audience yang besar. Nah, you don't focus on the audience. Jangan fokus pada large audience-nya. Itu kata pengecohnya. Nah, kita fokus pada kata seldom. Seldom speak in such large audience. Dia jarang berbicara di grup yang besar atau audience yang banyak. Maka kalau dia jarang, mana yang maknanya jarang? This is the largest audience? Of course not. Berarti kalau dia this is the largest, ini yang pertama kali dia belum pernah sebelumnya berarti. Kalau he doesn't do very much, ya, public speaking dia sering, cuman tidak di audience yang banyak. He has never spoken to large audience. Dia pernah, tapi seldom. Maka seldom adalah not usual. He doesn't usually appear before large audience. This is caranya ya kita mengenalinya kayak gitu. Focus on the keyword. Good, thank you Mas Kupu and also Mbak Bunga. Kita lanjut nomor 3, Miss Anna. Number 3. Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply? Miss Anna. A. He always gets up early. Waduh. Ini kalau kita nelpon cowok, aku nelpon cowok, aku nelpon cewek, seandainya aku nelpon pagi-pagi terus kemudian, maaf ya ganggu, terus dia jawab nih, aku udah bangun, boleh nggak aku asumsikan bahwa dia selalu bangun setiap pagi, bangun pagi setiap hari? Of course it's not, karena itu baru sekali. I was already up. Ya, bukan berarti saya selalu bangun setiap pagi. Kita coba compare to Miss Pauline. Miss Pauline, what is your answer? C. C. The call didn't bother him. Kita cek. Betul. Oke, ya, lebih hati-hati lagi ya teman-teman. Jadi di dalam TOEFL sama dengan seperti di IELTS. Dia akan memberikan pertanyaan pengecoh dan juga jawaban pengecoh. Seandainya contohnya kayak tadi dia bilang I was already up. Kalau kita lihat di scriptnya gitu ya teman-teman. It wasn't inconvenient at all. Ini jawabannya. It wasn't inconvenient at all. Dia kasih pengecoh. I was already up. Nah, karena I was already up diucapkan terakhir, biasanya menjadi yang paling kita ingat. Sehingga kita akan menjawab he always get up early. Nah, tapi harus kita tangkal jawaban ini dengan kata, kan dia baru bilang I was already up. Baru sekali dia bilang already get up. Ya, bukan berarti setiap hari always get up early. Bisa saja ini nih kebetulan saja dia bangun pagi. Kayak gitu ya. So we have to break the assumptions. Kita tidak boleh follow assumption. Kita harus based on the what he said atau what she said aja. Thank you Miss Anna and Miss Pauline. Jawabannya untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4 with Miss Nita, number 4. I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Number 4. What does the woman mean? Miss Nita? B jawabannya. C atau B? B. B, oke. She was astonished.
Pintar, betul ya. Karena no one is more astounded than I was. Nggak ada yang lebih terkejut daripada aku. Berarti artinya dia terkejut, ya, terheran-heran. That things ya, the answer correct. Mantap. Thank you, Miss Nita. Ini langsung jawab benar ya. Good. The next, number 5, Miss Maria. Do you want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Number 5. What does the man tell the woman? Miss Maria. Yang D. Yang D, not to water the inside plant. D ini ya jawabannya. Iya, D. Delta. Kenapa tuh jawab D? Penasaran saya. Tadi kalau nggak salah dengar, itu tidak ada air untuk tanaman yang di dalam. Tapi kalau yang di luar ada, benar nggak ya? Oke, kita coba cek jawabannya. Betul, tapi penjelasannya sedikit salah. Sedikit salahnya kenapa? Kalau kita lihat, dia bertanya se-woman-nya, do you want me to water the house plants while you're gone? Kamu pengen aku nyiramin tanaman waktu kamu pergi? No, just the outside plants. Hanya the outside aja. Ya. Jadi tanaman di dalam rumah nggak usah. You can use the sprinkles for the lawn. Kamu bisa pakai sprinkles semprotannya. Kayak gitu ya. That things. Nah, sebenarnya jawabannya ada di depan nih. No, just the outside plants. Dia kasih pengecoh, you can use the sprinkle for the lawn. Nah, kata ini diulang di sini. The lawn. Jadi teman-teman yang jawab C itu terkecoh. So you don't need to answer C. Statementnya kebanyakan ada sebelumnya kayak gitu. Kalau pertanyaan model panjang. Thank you, Miss Maria. Benar langsung. Good. Thank you ya. Kita lanjut Miss Mita, number 6. Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Number 6. What does the woman mean? Miss Mita? A. Oke. Let's recheck. Tak tebak ya. Pasti dengar tadi the change machine wasn't working. Kedengaran itu enggak? Iya, iya. Nah, kalau aku bilang mesin penggantinya tidak bekerja. Nah, sementara jawaban A, the washing machine was broken. Mesin pencucinya rusak. Artinya yang dibicarakan adalah mesin yang sebelumnya. Bukan mesin the change machine itu tadi, mesin penggantinya. That's the difference. Nah, terus kemudian wasn't working itu doesn't mean broken. Tidak bekerja tidak selalu artinya broken. That things itu yang harus hati-hati. Nah, kalau di dalam konteksnya kan ya, the change machine wasn't working. Berarti apa kalau mesin penggantinya tidak bekerja? Yang jawabannya pasti benar. Coba Miss Mita. D or C. D or C. Kenapa kalau D kenapa? Karena apa ya? Sebenarnya kayak masih bingung artinya juga sih, Mister. Jadi bingung. Tak kasih skripnya. Iya, boleh. Coba. Ya, the change machine wasn't working. Kita dengar ini pasti. I didn't have quarters for the washing machine. Nah, sekarang jawabannya apa? Berarti need change, Mister. Berarti C. Betul. Karena dia bilang the change machine wasn't working, berarti dia tuh udah jelas.
butuh pengganti mesinnya. Mesin sebelumnya nggak kerja, dia kepakai mesin penggantinya. Like that, ya. It means dia butuh mesin cuci sebagai mesin cuci pengganti untuk lanjut finish the laundry, doing the laundry. Jangan kita asumsikan wasn't working means broken ya. Sometimes itu dia ngasih pengecoh like this one. Ya, maknanya dilebihkan kayak tadi already up tidak berarti always get up. Wasn't working tidak berarti was broken gitu. Nah, yang pasti di situ dia sebutkan kan dia bilang the washing machine, mesin penggantinya wasn't working. Berarti kalau dia mesin penggantinya tidak kerja, otomatis yang pasti adalah berarti tadi dia butuh mesin pengganti. That's he needed change to finish doing the laundry. Ini ya that things di soal model-model kayak gini kita agak harus hati-hati. Thank you Miss Mita for number 6. Continue Mas Ikhwan Daru for number 7. How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. Number 7. What did the professor say about the man's speech? Mas Ikhwan Daru? Belum yakin sih sama jawabannya. Tapi Kayaknya sih, cuman kayak terlalu gamblang aja kalau sih. Okay. It seems ini yang well prepared. Kita aja prepare. Salah, of course. Ya. Kita coba bandingkan dengan Miss Ayu Kusuma. Miss Ayu? Tadi ada Miss Ayu, sekarang nggak ada Miss Ayu. Ada, masih ada Miss Ayu. Halo Miss Ayu. Ada suaranya nggak? Kalau nggak ada kita lewat. Mas Heru, please. What is your answer, Mas Heru? B. B. Kenapa B? Yes. Because he said that he didn't tidak tahu terdengar jelas suaranya, Mister. Kita cek. Betul. Ya, tadi dia sampaikan bahwa the professor, she said that I seem well prepared, but she could barely hear. Could barely hear, hampir tidak bisa mendengar. That's why it needed to be louder. Mantap, Mas Heru. Jawabannya benar. Good. Kita lanjut to Miss Salsabila, number 8. Sorry, I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Number 8. What does the woman mean? Miss Salsabila? B. The directions were very straightforward. Okay, the directions were very straightforward. Pinternya katanya betul. Karena tadi dia bilang couldn't been plainer, ya tidak bisa lebih terang atau lebih jelas, artinya very straightforward. Mantap, betul jawabannya. Next nomor 9, Mas Jilian. Do you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Number 9. What does the man mean? Mas Jilian? Ya, jawabannya sih B sih, bisa. B. Okay, let's take a look. B. Thank you. I'm so sorry. Mas Angga. Ya, mungkin jawabannya C ya. C. Katanya nggak pengen makan di kafetaria. Let's take a look.
Benar, bagus ya. Kenapa? Dia bilang padahal, I don't have too much time for lunch. Aku nggak punya cukup waktu untuk makan siang. But still wouldn't mind trying some place other than cafeteria. Dia nggak punya waktu aja, wouldn't mind. Tidak masalah nyoba tempat lain. Apalagi kalau punya waktu, ya kan? Berarti kalau nggak punya waktu aja nggak mau makan di cafeteria, it means he doesn't want to eat in the cafeteria. Mantap, benar Mas Angga, bagus. Next, nomor 10 kita tutup dengan Miss Siti. Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. Number 10. What does the woman say about Byron? Miss Siti? Mungkin. Sorry? Mungkin. Say? He has committed himself to the positions. Check. Oh my goodness. Mistaken. Nih, kita lihat skripnya. He hasn't said he wouldn't do it. Dia belum bilang dia tidak mau. Artinya, of course, belum menyatakan apapun. Hasn't said, belum mengatakan. Wouldn't do it, belum mengatakan tidak mau. Artinya, he is non-committal. The answer is A. Dari 1 sampai 10, teman-teman masih ingat nggak benar berapa? 1 sampai 10. I want to know 1 sampai 10 banyak yang benar ya teman-teman. Oh, please type it on chat room ya, di kolom chat room kita. Teman-teman benar berapa deh 1 sampai 10? Wanna know? 5, 5, kata 6. Lagi ya 3, 4, 6. Oke. Nah, pertama, kalau teman-teman benernya di bawah 6 atau di bawah 5, ya let's say kita 5 ya. 5 itu garis tengah. Problems usually kalau nomor 5, you're not sure. Kalau baru 5 itu problemnya biasanya nggak yakin nih tadi apa yang kedengarannya kayak gitu. Nah, kalau yang di bawah 5 biasanya memang belum tahu tadi dia ngomong apa, vocabnya you don't catch the meaning, biasanya belum dapat meaningnya. Maka sarannya sering-sering nih baca atau sering-sering dengerin bahasa Inggrisnya directly on TOEFL test gitu aja di YouTube TOEFL test listening, banyak audio listening TOEFL di YouTube, bisa langsung dengerin karena biasanya problemsnya on the vocabularies, vocabnya memang belum terlalu banyak. Nah, kalau yang udah di 6 ke atas itu udah oke nih, udah oke to get started ya. Cuman teman-teman perlu hati-hati lagi. Jadi jangan jawab yang terlalu mirip. Terus kemudian kalau seandainya ngeblank pilih yang suaranya paling tidak mirip. That things digunakan triknya. Be calm, tenang gitu. Pas ngerjain tuh tenang, diingat-ingat tuh strateginya apa kayak gitu. Nah, terus kalau ada 6 keyword itu yang penting ya, kayak hardly, scarcely, only, kata-kata kayak gitu, itu fokus saja pada keywordnya. Artinya apa? Kalau seldom, hampir tidak pernah, maka cari mana yang artinya hampir tidak pernah. Terus kemudian kalau ketemu hardly artinya kan almost no, maka mana artinya yang related to almost no. Kayak gitu, you have to be ingat nih, harus remember what actually you have learned. Itu di yang who what ya. Ini negatif dengan ini tentang negatif. Sekarang kita coba tadi lanjutkan yang who, what, and where. Kita langsung kerjakan yang ini ya. Kita langsung kerjakan satu play, langsung kita tunjuk siapa yang kerjain. Tapi teman-teman juga yang walaupun yang nggak tertunjuk, bantu ngerjain juga, nanti jawabannya benar atau salah kita koreksi bareng-bareng ya. Tapi langsung kita koreksi. Another time is not. Kita tinggal 10 menit lagi. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. Number 1. What does the man say about the sweater? Miss Siti. Number 1. Nomor 1. A. Someone put it somewhere else. Kita coba cek ya. Nomor 1 A. Good. Ya, it must been moved.
pasti udah dipindah, artinya ya seseorang menaruhnya di tempat lain. Jangan jawab he saw someone move it, karena dia tidak bilang he saw someone, dia cuma bilang pasti udah dipindah. Tadi aku lihat ada di sana. Good, Miss Siti. Nomor 1, teman-teman yang lain pasti jawabannya yang benar. Nomor 2 sekarang. Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Number 2. What will the man and woman probably do next? Mas Jillian. Number 2. Boleh ulang nggak, Mister? Soalnya tadi agak sedikit gak jelas gitu. Okay, let's try. Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. The answer? Sih, Miss. Let's recheck. Oh my goodness, so sorry. Salah. We back to Miss Zakia. C. Review for the exams. Personal, sorry. Mas Kuku. D. Sorry? D. D, oke. Betul ya, karena dia bilang kan let's call it quit for tonight. Kalau dia ngomong let's call it for quit ya, intinya quit itu kan berhenti. Tapi nggak mungkin quit their job sih, berhenti dari kerjaannya. Dia ngomongin studying, berarti stop studying the meaning ya. Good, nomor 2 kita lanjut. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Number 3. What does the woman say about Cindy? Nisa. See? Someone else made the posters. Oke. Nisa, kemarin kamu yang twins ya kan, Nisa? Iya, sama Nita. Oh, Nisa dan Nita. Oke, kemarin namanya panjang, tak cari-cari siapa ini Nisa. Siapa twins? Nggak ketemu, ternyata namanya sekarang pakai nama singkat Nita. Oke, Nisa dan Nita. Good. Kita cek. Betul, karena dia bilang it's done professionally. Berarti artinya dikerjakan secara profesional. Nah, kalau kita, it's different Indonesian and English ya. Kalau kita bilang profesional dalam bahasa Indonesia, wah dia profesional. Artinya itu dia ahli banget gitu ya. Kayaknya udah mahir, udah jagoan. Nah, tapi kalau orang luar bilang done professionally, artinya mengerjakan orang lain. Walaupun kita noob, kalau kita dibayar itu namanya professionally. Ya, dibayar secara profesional. That things ya. Makanya ketika done professionally artinya dikerjakan orang lain dan dibayar. That the things. Good, thank you Nisa. Sekarang kita lanjut nomor 4. Has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. I made sure she took all of them right on schedule. Number 4. What can be inferred from this conversation? Mas Ikhwan. B. B. Let's check. Oh my goodness, it's mistaken. Mas Angga. Kayaknya jawabannya D ya. Nggak Tapi yakin dimakan semuanya katanya tadi obatnya. jawabannya D. D. The pill will not taken on schedule. I'm so sorry. Nah, kita play ulang 2 untuk semuanya. Has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. I made sure she took all of them right on schedule. Ayo, jawabannya apa? Mas
Misal Sabila. A. The tablets were all probably taken. Betul, karena dia bilang I made sure ya the tablet were taken. Aku pastikan tabletnya dimakan habis nih sesuai jadwalnya. Nah, tadi teman-teman juga mempergeserkan makna ada kata stres. Kata stres itu actually menekankan. So the Dr. Martina stress itu artinya menekankan. Nah, tapi kalau sekarang stres cenderung pada orang banyak tekanan ya. That's I am stressed. Nah, kalau dalam bahasa Inggris yang kayak gitu modelnya stressful, namanya stressful. Tapi kalau kata stres doang artinya menekankan. Good. Kita lanjut nomor 5. What happened to your hand? It looks swollen. I was walking through the park to get to class, and I got stung by a very large bee. Number 5. What happened to the woman? Nita? B. An insect stung her hand ya. Betul, karena my hand swollen. I got stung by very large bee. Bee adalah an insect. Good. Bagus. Kita lanjut number 6. What do you think I should be doing to improve my finances? You definitely need to put a higher percentage of your salary into a savings account. And it would also be a good idea to invest more in a retirement fund. Number 6. Who is the woman most likely to be? Pauline? C. C. Good. Yang ini ngomongin duit. Rasanya benar teman-teman. Ngomongin tentang finance, so she is financial advisor. Nice, thank you. Number 7. I haven't seen Kathy in the office for the last couple of days. Is she out sick? She went to Chicago for her 20th year high school reunion. She'll be back Monday. She's braver than I am. You couldn't pay me enough to go to one of those events. Number 7. What can be inferred about the man? Yang benar ini teliti banget. Let's recheck ya. Bunga. Bunga. Apa ya? B. Sorry? B mungkin. D. B. B. Oh, B. He likes the ones to go to the event. I'm so sorry. Mistaken. Bunga, kita go to Miss Anna. A. A. Oke. Mistaken. Dia orangnya salah. Tak kelihatin skripnya. Silakan dibaca. Ada? Oh, Apa C ya? jawabannya? Hah? C. Oh no. Sorry. Jawabannya D. No. Ini kalau orang Jawa, siapa di sini yang orang Jawa? Ada orang Jawa di sini? Ada. Ada. Ada banyak ya. Ini kalau dalam bahasa Jawa, bayaro rasuti. Kalau orang Jawa bilang bayaro rasuti itu you couldn't pay me enough. Kamu nggak bisa membayarku to go one of those event, untuk pergi ke reunion. Artinya dibayar aja nggak mau, berarti dia he dislike his high school reunion. Kalau bahasa Jawanya dibayar rasuti. That the things in English you cannot pay me enough. Nah, kalau dalam konteks yang positif itu juga ada expressions yang lain. I cannot thank you enough. Aku tidak bisa berterima kasih. Artinya pokoknya sangat berhutang budi itu. Ketika kamu bilang I cannot thank you enough. Aku tidak bisa mengucapkan
terima kasih yang cukup untuk kamu, artinya sangat berhutang budi. The thanks ya, dia sudah mulai menggunakan istilah-istilah the thanks. Good, kita lanjut. Professor Carlson doesn't accept late assignments. Were you able to finish the midterm project on time? It was close, but I slipped it in right under the wire. Number 8. What happened to the man's paper? Miss Maria. C mungkin? C. I haven't been able to do the supplementary readings because the articles on reserve are always checked out. Thanks for letting me know. I'll ask the librarian to put some more copies on reserve. That should help. Number 9. Who is the man most likely to be? Waduh, kita nggak bisa back lagi ya. Yang tadi harusnya ada kata slip right under the wire, itu bukan arti makna sebenarnya ya. Slide right in under the wires itu artinya you can do something in a very last time atau last minute. Bisa melakukan sesuatu di akhir-akhir banget. Jadi itu yang benar tadi jawabannya close ya, hampir, almost, hampir. That's the answer. Nah, ini tadi kita ulang di answer nomor 9 ya, Miss Maria, masih Miss Maria. I haven't been able to do the supplementary readings because the articles on reserve are always checked out. Thanks for letting me know. I'll ask the librarian to put some more copies on reserve. That should help. Miss Maria, the answer? B mungkin atau A ya. Bingung antara dua itu. Tapi jawaban yang paling kuatnya B. Betul, karena hanya profesor yang bisa nyuruh librarians. Kalau librarians tidak bisa menyuruh librarians, ngapain dia suruh, dia bisa kerjakan sendiri. Dan jangan sampai jawab bookstore, karena library is not bookstore, it's different. It's related to the books, but library is lending, bookstore is selling ya. Kalau library itu kan meminjamkan, kalau bookstores itu menjual. Thanks the answer, Profesor. Ini konteksnya dalam study dalam kampus. Kalau kita bukunya di perpus habis, kita bisa laporan ke profesor. Profesornya akan ngasih tahu ke librarians, ke petugas perpus untuk ngasih tambahan kopi tentang buku yang habis itu tadi. Good, Miss Maria. Nomor 10. Well, how did it go? Did you get the promotion? No, I didn't. The company president appointed Mr. Taylor as her assistant. But he's a good choice, so there are no hard feelings. Number 10. What can be inferred from this conversation? Kita tutup lagi dengan Miss Siti. What is your answer? A, Mister. Meter. Oh my goodness, salah pencet lagi. Betul ya, tadi Mr. Taylor. Betul ya, Mr. Taylor chosen, sudah dipilih by the president. Good. Jawabannya 10 tadi. Maaf, tadi salah pencet lagi. Already error. Nah teman-teman, ini kelas kita di sessions kedua. Nah nanti ada extra exercises, I will send you in the group. Harapanku nanti teman-teman sudah mengerjakan sebelum kelas besok berlangsung. Jadi I want to know how if you work alone. Bagaimana kalau teman-teman mengerjakan soal sendiri, apakah ada perbaikan atau tidak dari skor yang tadi udah teman-teman dapetin. Terima kasih banyak. Nanti linknya tak kirim di grup, kerjain kayak seperti kemarin. Nah terus kemudian nanti kalau ada masalah, please inform me. Nanti tak coba bantu lagi. Terima kasih banyak udah ngikutin kelas dan maaf tadi ada waktu lewat 4 menit atau 5 menit. Have a good rest. Kita ketemu lagi kelasnya besok. Dan recordnya akan aku share segera mungkin. Maybe tomorrow morning ya tak share record kelasnya. Teman-teman kalau ada kesulitan or anything related to the class, bisa follow up, bisa chat aku atau di grup. Apa kesusahannya, ngajarnya terlalu cepat, or you want to have something improvement. Jangan ragu-ragu share ke grup ataupun di personal. It's okay ya.
Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas. Selamat beristirahat. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Thank you so much. The class ended. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Thank you, Bapak Yo. Mister. Thank you, Mr.